हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो किड्स। आज हम 1 to 10 काउंटिंग सीखेंगे। रेड कलर 1 1 1 येलो कलर 2 1 2 green color 3 1 2 3 light blue color 4 1 2 3 4 pink color 5 1 2 3 4 and 5 blue color 6 1 2 3 4 5 6 yellow color 7 1 2 3 4 5 6 7 pink color 8 1 2 3 4 5 6 7 8 green color 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 red color 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
किड्स, आपको हमेशा ये बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ, बहुत ही खूबसूरत बीड्स के साथ 1 to 10 काउंटिंग लिखने, पढ़ने और सीखने में बहुत मजा आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। बाय 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 बाय।